de Dios. And many people go astray from the things of God. Porque Dios está usando a la gente de afuera. Because the Lord is using people out there. Y el enemigo se los lleva. And the enemy takes them. Y se los lleva cautivo. And takes them captive. Y están tan cautivos. And they're so captive. Que no alcanzan a ver la liberación. They can't see the liberation. Y la preocupación de Habacuc. And the worry of Habacuc. Era por qué Dios estaba usando. It was why the Lord using una nación impía para castigar a su pueblo. A pagan nation to punish his people. Simplemente porque Dios es soberano. Simply because God is sovereign. Dios hace lo que le plazca a él. Because God can do whatever He wants. Y lo hace de una manera tan especial. And He does it in a special way. Para que el hombre sienta. So man can feel. Para que el hombre vea. And see. Que no es that it's not gloria en sí mismo. It's not His own glory. Que Dios puede desbarcarlo hasta abajo, hermano. That the Lord could put him down to the ground. Tal parecía. It seemed like ¿verdad? Que en Judá había tanta maldad, hermano. That in Judah there was so much evil. Y parecía que entre Judá también había gente justa. And it seemed like in Judah there was just people as well. Pero entre esos justos, hermano. But among those just, parece que había maldad también. It seemed there was evil too. Hay gente que a veces te va a culpar, hermano. There's people that are going to blame you sometimes. Aunque eres justo. Even though you're just. Aunque eres una persona justa. And you're a person that's just. Pero parece que hay maldad en tu vida. But it seems there's evil in your life. Y eso es lo que mucha gente se equivoca. And that's what many people make mistakes. Por eso cuando usted mira la profecía de los profetas. That's when you see the prophets, the prophecy of the prophets. Dice que la luz del justo. It says that the light of the just florecerá. Will flourish. Y el justo. And the just. Por su fe va a vivir. By faith he will live. Pero hay muchos justos. But there's many just. Que parece que el mundo dice tiene maldad. And that it seems like the world says they have evil. Y es demasiado. And it's so much. Lo que el mundo puede catalogar a cualquier persona justa. What the world categorize any just person. Los impíos, los inicuos, los pecadores. But the heathens, the sinners. Mire, son tan liberales. They're so liberal. Como en estos tiempos. Like in these times. Liberalistas. Liberals. Gente afeminada. People who are feminized. Hombres. Men. Que aparentan ser mujeres. That apparently are women. Mujeres que aparentan ser hombres. And women that apparently are men. Todo esto, hermano. All of this, brothers. ¿Verdad? Es una liberalidad del impío. It's a liberation of the heathens. Entonces Dios demanda. So the Lord demands. Una responsabilidad en su pueblo. A responsibility for His people. Mire, los pastores, los hombres de Dios. See the pastor, the men of God. Los que aman a Dios. Those who love God. No debemos de permitir todas estas cosas. We shouldn't allow all these things. Porque estamos hablando de un Dios soberano. For we're speaking of a sovereign God. Pero va a haber tiempo. But there's going to be a time. Donde las leyes van a ejercer. Where the laws are going to be exercised. Y van a obligar a los hombres de Dios. And they will obligate the men of God. Para que puedan casar a estos gentes, hermanos. So that they can be able to marry this type of people. Y si no lo hacen. And if they don't do it. Los van a castigar. They're going to punish them. Van a mandar a prisión. Send them to prison. Entonces todo esto. So all of this, brothers. Es una justicia, hermano, torcida. It's a perverse judgment. Pero el que es hombre de Dios, but he who is a man of God, va a tener que pararse sobre la brecha. He's going to have to stand in the line. Aunque lo manden a prisión. And even if they send him to prison, pase lo que pase, or whatever happens, él no va a negar a Dios. He's not going to deny God. God. Sabe que la justicia de Dios For he knows that the justice of the Lord is upon him. Los justos van a florecer. And the just are going to flourish. Los justos van a levantarse. And the just are going to rise. Porque es la esperanza. For is the hope de la nación. Of the nation. Pero el gobierno, las leyes, but the government, the laws, se están levantando. Are rising up. Hay mucho liberalismo. There's many liberation entre los impíos. Among the heathens. Por eso que Dios demanda responsabilidad a cada uno de nosotros. That's why the Lord demands responsibility para from que all of us. Anunciemos la buena nueva. To announce the good news. No es porque estamos en contra. It's not because we're against. De los seres humanos. Of the human beings. Sino hay que decirle. But we must tell them. La verdad, hermano. The truth, brothers. La verdad que Dios estableció. The truth that the Lord established. Que Dios hizo al hombre. That the Lord made man. Y lo formó hombre. And made him a man. Y que Dios hizo a la mujer. And He made the woman. Y la formó mujer. And made her a woman. Cada uno con diferentes características. Every one with different characteristics. Pero Dios fue quien asignó. But God was the one that assigned it. La vida. Life.
de cada ser humano. of every human being. Así que podemos hablar la verdad, hermano. So we can speak the truth, brothers. Entonces, cuando Dios miraba todo esto en el pueblo de Judá, So when the Lord saw all this in the people of Judah, uno sabe, hermano, que el presente puede estar lleno de iniquidad, one knows that the present can be full of iniquity, pero el futuro, hermano, but the future, brothers, va a estar llena la tierra de los justos. it's going to be full of for the just. El futuro es para los justos, The hermano. future is for the just. Entonces, no es para cualquier persona, So it's not for any ordinary person. los justos. The just. Mira, el futuro es para nosotros. See, the future belongs to us. No es para el injusto. It's not for the No es unjust para el impío. or for the heathen. A lo mejor en este tiempo Perhaps in this time, pueden progresar las leyes, laws could progress, pueden progresar los movimientos, movements could progress, pero el futuro es de nosotros. but the future belongs to us. Que Cristo lo ha establecido. For Jesus established it this Que way, el justo that the por just la fe vivirá, aleluya. will live by faith Y alone va a resplandecer and will flourish en un tiempo futuro. at a future time. Entonces, Dios va a dar descanso, hermano, So God's going to give a rest y salvación a sus hijos. and salvation to his children Y juzgará a los adversarios. and will judge his adversaries. El pueblo de Judá, The people of Judah, ¿verdad? Estaba pasando they were going through por un pecado tan terrible, hermano. a horrible sin, Y Dios estaba a punto de juzgarlo and God was almost getting ready to judge them por su iniquidad. for their iniquity. Pero mire, el profeta estaba preocupado. But see, the prophet was worried, Los hombres de Dios se preocupan and the men of God worried cuando miran el pecado en la gente, when they see the sin in cuando miran people, la mentira en la gente, and they see the lies in people, cuando miran el engaño, hermano. when they see the Cuando deceitfulness, miran que hay envidias, hay pleitos, When they see that discordias, that there's envies and arguments, se preocupan. they get worried, Y tienen eso en su pensamiento. and they have this in their thoughts. Y Dios le decía a Habacuc, And I would say, Habakkuk, no te preocupes, Habacuc, don't worry, Habakkuk, yo soy justo. I'm just. El Dios nuestro es justo. Our God is just. A veces usted se puede preocupar Sometimes you might worry por lo que está pasando a su for alrededor, what's going around you, por sus hijos, your por kids, su familia, your family, por su esposa, your husband, por todo lo que le rodea. for everybody that surrounds you. Pero no te preocupes, But don't worry, Dios es justo. God is just. Tarde o temprano, Sooner or later, la verdad va a resplandecer. the truth is going to shine, Y no hay nada escondido. and there's nothing hidden. Que las cosas que se hacen ocultas, For the things that are done in the hid, Dios las hace resplandecer. the Lord makes them shine. Entonces, Habacuc estaba preocupado. So Habakkuk was worried, Y Dios le decía, no te preocupes, and the Lord says, don't worry, yo soy justo. I'm just. Tu Dios es justo. Your God is just, Y voy a hacer justicia. and I'm going to make justice, he said. Entonces, ¿cómo es que estaban las naciones? So how is it the nations were doing? Babilonia. Babylon, ¿Cómo estaban los filisteos? how were the Philistines, ¿Cómo estaban los demás pueblos que rodeaban a Israel, hermano? and the rest of the people that surrounded Israel? Los árabes. The Arabs, ¿Cómo estaban viviendo sus vidas? how were they living their lives? Miren, las naciones son dadas. See, the nations are given. La mayoría de las naciones que el día de hoy están viviendo, hermano. The majority of the nations that are living right now, Toda nación está dada a la avaricia. all the nations are given to greed. Hay mucha avaricia. There's so much greed. La gente solo piensa en el capital. People are only thinking about the capital. La gente solo piensa en el dinero. Money, money. Mire, el presidente de los Estados Unidos See, the president of the United States, vino a establecer aquí unas empresas he came to establish a couple companies here para abrir fuentes de trabajo. to make foundation for companies of work, Está pensando solamente en el capital. but they're only thinking about the capital. Y supuestamente, hermano, And supposedly, es brothers, para ayudar a la gente para que tenga más fuentes de trabajo. it's to help the people to have jobs, Pero están haciendo todos los robots, hermano. but they're doing all the robots. Una innovación que está sucediendo en todas las naciones, hermano, And an innovation that's happening all over every nation para poder tener más dinero. to be able to have more money. Son dadas a la avaricia. And they're giving it to greed. Quieren tener poder. They want to have power. Las naciones, hermanos, son dadas a la idolatría. The nations are given into idolatry. Hay tanta gente idólatra, There's so much idolatry, people. pero también es dada a la inmoralidad. But it's also given into immorality. Estas cosas había en Judá, hermano. These things were in Judah, brothers. Y el profeta estaba cansado. And the prophet was Y tired. le decía, ¿hasta cuándo, Dios? And he would say, till when, God? Hará justicia. Mira, se están peleando.
See, they're fighting. son ávaros, They're greedy. están cometiendo inmoralidades. They're committing immoralities. ¿Cuándo vas a venir? When are you going to return, Lord? Hasta se están volviendo idólatras. They're becoming idolaters. Y parece que el éxito estaba llegando, And hermano. it seems success was getting to them. Como en el día de hoy, Like in today's hay day, mucha gente que tiene éxito there's many people that have success. y dice, soy una persona exitosa. And they say it's a successful person. Porque el éxito llega a aquellos For success comes to those que quebrantan that break la ley de Dios. the law of God. Hay mucha gente que ha quebrantado la ley de Dios. There's many people that have broken the law of God. Y usted la mira exitosa. And you see them successful. Usted la mira como que viven una vida de bendición, de prosperidad. You see them having a prosperity life. Quebrantando la ley de Dios. Breaking the laws of God. Rechazan los derechos de Dios. They reject the rights of the Lord. Aún de la creación la rechazan. Even of the creation, they reject it. Por eso es que mire, usted mire esos programas, hermano, That's why you see these programs donde se levantan ahí, hermano, gentes. where people are getting rising up. Y dicen, oh, nosotros los amamos. And they say, oh, we love you. El movimiento feministas. The feminine movement. Amamos todo lo que son los homosexuales. We love all the Estamos con homosexuals. ellos. We're with them. Y sentimos. And we feel. O sea, todos estos son derechos. All these are rights. Pedro dijo, son sucios. Peter said they're dirty. Pero hay algo, But there's something, brother. hay algo, Something ¿verdad? Que uno puede decirles, that one could tell them. ustedes están mal. You guys are wrong. Entonces, cuando Dios mira todo esto, hermano, So when God sees all this, ¿verdad? Que se está levantando, that they're raising up, porque ellos rechazan sus derechos sobre la creación. for they reject the rights towards creation. Es que nosotros fuimos creados Well, we were created, y ellos dicen, así nacimos. and they say this is the way we were born. Pero es una mentira del But diablo. that's a lie of the devil. Entonces, por eso se ha levantado todo este tipo de gente. And that's why all these people have risen. Y parece que son gente exitosa, hermano. And it seems like they're successful people. Lo que no se dan cuenta es que el Señor es soberano. What they don't find out is that God is a sovereign God. Entonces, cuando nosotros miramos So when we see que con el tiempo, that over time, un día Dios va a juzgar, hermano. God's going to judge one Va a day. juzgar a las naciones. He's going to judge the nations. A cada persona por su vida. Every person for their lives. El pecador será juzgado. The sinner is going to be judged, Mas los justos but the just seremos salvos. will be saved. Mientras el pecador As long as the sinner será juzgado, will be judged, el justo the just será salvo. will be saved. Entonces, así va a suceder, hermano. So this is how it's going to happen. Tanto pecado, tanta iniquidad. So much sin and iniquity. Por eso la tierra, hermano, ya no soporta. That's why the earth cannot support anymore. Está dando voces It's giving voices por lo que está sucediendo en el mundo. for what's going on in the La world. inmoralidad, la Immorality, idolatría, idolatry, el pecado. and sin. La gente piensa que todo el tiempo va a tener tiempo para vivir, hermano. People think they're always going to have time to live, Y que no se va a llegar el día del juicio. and the judgment day is not coming. Pero va a llegar ese día grande. But that day is going to come. Entonces, Babilonia se había encargado de llevar cautivo al pueblo de Israel, de Judá. So Babylon had taken captive the people of Israel. Y Habacuc no estaba contento. And Habakkuk was not happy with this. Porque Babilonia tenía su misión que cumplir, For hermano. Babylon had this Mire, mission to Dios fulfill. estaba usando a sus enemigos, See, God was using his enemies, al impío, al pagano, the heathen, the pagan, para conquistar to conquer al pueblo de Israel. the people of Israel. Aunque los babilónicos Even the Babylonians, tenían una conquista mundial en ese tiempo. they had a global conquest in those times. Y Habacuc se quejaba. So Habakkuk would complain. Pareciera que a Dios no le interesara, hermano. It seemed to God it wouldn't matter. Pareciera que a Dios no le importaba It seems like it didn't matter to God. el destino del pueblo de Israel. The destiny of the people of Israel. Y esa era la queja que él tenía. And that was the complaint he had. Dios, no te preocupa. God, doesn't it worry you? Tu pueblo que sacaste de Egipto. The people you brought out of Israel? ¿Cuántas veces a lo mejor usted dice, How many times perhaps you say, Señor, no te preocupa por mí? Lord, you don't worry about me.
tanto que te he servido, So much I've served you. tanto que he hecho, Señor, y no puedo ver una buena. So much that I've done and I don't see any good. Y apenas Dios le da la bendición a aquella persona And the Lord barely gives him the blessing to y that empieza a person. cometer pecado, And he commits sin. empieza a cometer cosas que no debe hacer, hermano. He starts doing things he shouldn't be doing. Hay gente There's people que pierde los estribos, that they lose their moral. que pierde el caminar, hermano. They lose their walk. Se emociona They get emotional. y a causa de la emoción And because of the emotions, comete errores, they commit errors. comete pecado, mentira, They commit errors and lies, comete engaño. deceivedness. Y Abacú ahí estaba, hermano, And Habakkuk was there diciendo, hermanos, saying, brothers, a Dios no le importa el destino de su pueblo, to God, the destiny of his people doesn't matter. ya que Judá se había corrompido, For Judah had corrupted, ya que los ricos y los famosos, and the rich and the famous, como el día de hoy, like today's day, quebrantan la ley. they break the laws. Usted puede ver muchos artistas You can see many artists que salen en la televisión, hermano. that come out on TV, Usted puede ver muchos deportistas, and you hermano, can see many sports people, y es una vergüenza, and that's a shame, y es una humillación, hermano. and it's a humiliation. Cuando usted mira que un deportista When you see that a sports person, por una temporada que va a jugar for a season he's going to play, va a ganar 60 millones de dólares, he's hermano, going to make $60,000. por 3-4 meses que juega, hermano. $60 million Por cada for temporada, imagínese. every season. Hay Imagine. gente, hermano, There's people como en nuestro país que está ganando 200 pesos al día, hermano. like our nation that's getting $200 a day, Equivalente a cuánto, hermano? 200 pesos a day. I'm sorry, $40, it's equivalent to $40, $20. $20. Es una injusticia. It's an injustice. Pero estos quebrantan la ley. But these they break the law. Así como está el mundo. This is how the world is. Así como estaba el pueblo de Judá. Just like the people of Judah were. Ellos querían que